What is your name? Name is Aloch. Mahilig mang Aloch. Yun. What is your favorite food? Favorite food is hot dog with egg in a center. Putay music hanli mo na pag music. Kana sila, mauna sila ang F3. Ang F3. Did I best F3 girls? Ay, na actor ka nang white. Green, where lagi ka lives? Hi, Cicelo. Cute kayo to. Cute kayo to. Gablak. Kita mong crush. Shooter na niya si Kuan. Gablak. Madawa yung katawa. Majimbo atong una. Ganun ka talikod ba na siya? Hindi sa chocolate. Yeah, ano. Pag nalingin uto. Kita mong crush, oy. Pabog na si. Ikaw pang kuha nila ka pang interview ba? Kaya ito ibutang kanya sa YouTube. Bakit inobos pa? Who is your boyfriend? I mean, girlfriend. Wala, hindi ka. Ayun mo. Who is it? Ayun, Jo. Faster! Ayoko. Who is she? 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 She. Okay, she. How about you? This girl is remembering the The football player, just in the football player of the CPU. Ada football mo na diya. This girl is the campus director. Crush. So, na yan. Campus director crush. Lingin sa gamay, Dave. Tweet times. Sherlyn ba? Tweety. Ino na. Tweety tayo. Sansaralan. Tweet. Ako, John. Soon to be. Who is your former? Manguyaban. Sure. Former man na ako. Ay, lagi pa nila. Dance, teach me. Oh. Amaw. Ano ba? Bantay mo sa kinalasan, ha? Mauni ang uyab ni Philrex. Di ba chupa, no? Ay, Felix! Sorry. Nahayuman. Hi, guys. Amaw. Mano sila. Say, batiin mo naman yung boyfriend mo. Hello. Nandito tayo sa Real Time, Big Time. Yung Tagalog. Kusong ba to? Ayun, ako yung buong. Ayun na, Ate Felix dahil. Hoy. Guys, watch out their t-shirt. Yeah, take a shit up. Na. Sibon na ha, sibon. Oh, black. Oh, ay, sip. Oh, yellow ngipon. Ano na ba sa actor diri sa CTO? Okay, ano masasabi mo sa Tide? Ang Tide, ege. Yung iba ay, hindi, malunod. Ang kahit di malunod. Kasi may hangin. Si Big Soup! Ano siya, actor? Nagkapadulong. Sensor. Natago. Di ba kuha, natago. Di ba kuha ang isda. Tara isda. Tara, actor po na siya. Actor. Interview naman, binunod din na. Si Rowley na ako, nila na tani. Kuya Jimmy, kay suko man. Yay, tara. Interview sila, dita. Kung interview, Mag-interview mo, Brad Jimmy.
Kuya Jimmy! Tamo ni project. Alang. Sige nga i-greet imong mga fans. Hi, Tipsy subscribers. Especially to my sponsor, my band. Sino yun? My band. Jag. Doktora Becky Bello. Pila mga tindahan. Ay, muna yung tindahan. Ano siya tindahan? There is a CTU. Diba? Gwapa kayong tindira. Anak. And sireren. Nanay. Alayo, apa doon? Ikuoy. Lato na noon siya. Pag-greet ako ni Kuya Cindy. Ikaw ano yung music? Ano nga? Oy, bati kayo. Ato ni sa yupon. I-save lang sana. I-save Ay, lang. sa ato sa parang greet imong kagalingan ng especially your love someone. Na hi Grace, hi Vanessa. Dagan kayo no. Mura ba ning upload? Upload? Kani, i-greet imong fans club eh. Isa yung crush, Dore. Ja, kinsa man imong loved ones. Loved ones. Okay, kita ko sa upload na niya. Dili. Oo. Makita jud ka sa Dota ani. Amo ni upload sa Dota. Kani mao ni muse na mo. What tata. Wait, wala nakalami ang pusing. Uy, nawa ang klebedu. Shudi, uy! Hello! Klebedu day na. Call me, maybe. Anay ka. Adi man makitaan. Sino ang mahal mo talaga? Nandito tayo sa tanong portion. Itanong mo. Nalakaw dyan siya. Guilty siya. Ang love ko no kasi Jenny di ay. Morning ang lovebird. Love heart. Kani Tamsi, kani Maya. Bugi. Mayang bungi. Kani golden, Jaguray.